Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter ma recette de beignets. C'est une recette qui est extrêmement bonne. Les beignets sont hyper moelleux. J'espère que ma recette vous plaira. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un like, de me laisser un commentaire et de vous abonner par la même occasion. Je vous souhaite un excellent visionnage. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ كريمه. اليوم جيتكم بوصفه ديال البيني اللي كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، فإلا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليو ليا بزاف ديال لي لايك، تخليو ليا التعاليق ديالكم وتشتركوا معايا في القناه. غنخليكم على المقادير وطريقه التحضير وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. Alors pour les ingrédients, je vais vous donner les quantités pour 1 kg de farine. Si vous voulez faire que la moitié, vous divisez juste la quantité des ingrédients par 2. فهنا غنعطيكم المقادير على حساب كيلو ديال الدقيق الابيض. الا كنتو بغيتو ديروا غير النص غتقسموا المكونات على جوج. لا جي 150 غرام دو سكر سمول، عندي هنا 150 غرام ديال السكر سنيده، جي 100 مليلتر دويل فيجيتال، عندي هنا 100 مليلتر ديال زيت المائده فما يعادل كاس العنبه. جوري بوزون دو 2 œufs، عندي هنا جوج حبات ديال البيض، d'une demi-cuillère à café de sel، عندي هنا نص ملعقة صغيرة من الملح. J'aurai besoin également d'un cube et demi de levure fraîche, environ 63 grammes, soit 3 cuillères à soupe bien remplies. هنا عندي الخميرة ديال الخبز، حساب 3 ملعقات كبار ديال الخميرة يكونوا عامرين مزيان. فغنبداو على بركة الله. Donc là on va commencer. Je vais mettre la levure, je vais mettre les œufs, l'huile, le sucre, la pincée de sel. Et ensuite, je vais d'abord bien mélanger. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau petit à petit, de l'eau tiède. Ce sera en fonction de la farine. Toujours rajouter de l'eau petit à petit et au fur et à mesure jusqu'à obtenir une bonne pâte. هنا كنضيف البيض والملحة، السكر والزيت والخميرة طبعا. كنبدا نخلط في المكونات مع الدقيق، وعاده كنضيف الماء دافي وكنبدا نجمعها، والماء كيبقى على حساب الخليط. كتضيفوا الماء غير بشويه حتى تجمع ليكم. faut pas que la pâte soit liquide et faut pas qu'elle soit trop dure. Donc là elle est collante, c'est parfait. Et je vais la travailler encore quelques instants sur mon plan de travail. Je vais donc l'enlever du plat et je vais la travailler quelques minutes encore. دابا جمعتها وغادا نحيدها من القصريه وغادي ندلكها شويه. Je vais la couvrir et je vais la laisser reposer pendant 10 minutes. غطيتها وخليتها ترتاح واحد 10 دقائق ودابا غنرجع عليها باش نقرصها. كندير شويه دقيق فوق سطح العمل. Au bout de 10 minutes de repos, donc je vais mettre de la farine sur mon plan de travail et je vais commencer à l'étaler. كما شفتوني قطعت لي بيني ودرت لهم انا البابي سولفوريزي ودرت عليهم دقيق من التحت، وعاد حطيت لي بيني باش ما يلصقوش ليا مني غنبغي نهزهم. اما تاخذوا زيف وديروا عليه الدقيق وعاد تحطوا لي بيني وتغطيوهم وتخليهم يرتاحوا واحد الساعه. J'insiste, n'oubliez pas de mettre de la farine sur le papier cuisson, comme ça vous pouvez les prendre plus facilement au moment de les mettre dans l'huile. Par contre, si vous n'avez pas de papier cuisson, vous prenez un linge propre, vous mettez de la farine et vous déposez ensuite vos beignets et vous recouvrez d'un autre linge propre et vous laissez reposer pendant 1 heure jusqu'à ce que ça gonfle. Donc là, vous prenez une poêle, vous faites chauffer votre huile. Faut pas qu'elle soit trop chaude, car si vous déposez vos beignets, ils vont juste cuire trop vite à l'extérieur et ce sera cru à l'intérieur. Commencez par mettre un seul beignet
il commence à dorer. Et ensuite, vous mettez les autres. Une fois doré, donc je retourne. هنا كتاخدوا مقله وكتديروا فيها شويه ديال الزيت، ما خصوش يكون سخون بزاف، حيت الا كان زيت سخون بزاف غادي تحطوا البينيه يتحرقوا من برا ويبقاو خضرين من الداخل. غتبداو تحطوا بينيه واحد، تشوفوا شويه كيفاش غيطيب، وعاد تزيدوا الاخرين مني يطيبوا لكم من جهه كتقلبوهم. Donc là, je prends du sucre semoule et je vais les mettre sur les beignets tant que c'est encore chaud. Je les laisse reposer 5 bonnes minutes. Ensuite, je vais les mettre directement dans le sucre pour que ça prenne bien. هنا مني خليتهم بردوا واحد 5 دقائق، كنجي نديرهم في السكر سنيده ما حدهم باقيين سخان باش السكر يلصق عليهم. On arrive à la fin de ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à l'essayer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. هذا هو الشكل النهائي ديال البيني ديالي. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها، ما تنساوش بارطاجيوها. نتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.